আনন্দতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট মাছগুলা, সব আনন্দ নিচ্ছে। আমাকে বলেন না, কিছু বলতো কামাল। আচ্ছা, আপনি কিছু বলেন। এখানে এই আপনারা যে আসছেন এখানে ব্যান্ড বাজাতে, তো আপনার কেমন লাগে এবং এখানকে আপনাদেরকে কিরকম আনন্দ অনুভব হয়? তো প্রথমত যেটা বলবো, আমরা তো আনন্দ এবং আমরা সবাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্য এখানে আসলাম। তো এখানে আসার মানে হলো সবাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। তো প্রথমত বলবো চারিদিকে খোলামেলা জায়গা দেখতে খুব সুন্দর, সামনে পুষ্কুনি ছিল, পুষ্কুনি আছে, খুব দেখার মতো, বসারও খুব জায়গা আছে। হ্যাঁ, লাইটিং বগেরা সবকিছু জায়গায়, সামনে স্কুল আছে, বিভিন্ন দিকে আরো একটা বড় হোটেল আছে, খুব সুন্দর লাগছে। এবং আমরা আপন চেষ্টা করতেছি যাতে আরো আমাদের যে প্রোগ্রামটা আরো অত্যন্ত সুন্দর করা যায়। এখন আমরা একটু 4-5টা গান বাজিয়েছি, যাই হোক, যতটুকু ভালো হোক আর না হোক, আমরা তো আর বললে তো আর হবে না, মোটামুটি হ্যাঁ, আর চেষ্টা করতেছি আরো ভালো কি গাওয়া যায়, বাজা যায়, সেটাই আমরা আর আমাদের এই আনন্দ অনুভব করতে পারে ছেলেগুলো আনন্দ করতে আছে। এখন আরো যাতে আনন্দ হয় এটাই আমরা আশাবাদী রাখছি এবং আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের সাথে আরো ভাই আছে, ছোট ভাই আছে, বড় ভাই আছে, স্যার আছে আমাদের, তারাও আপনাদের সামনে কিছু বলবো। ভাই বলুন এই ব্যাপারে কিছু, আপনি কিছু গান বলুন। একটা মানুষে যে কোনো ইয়ে করার আগে কিছু জিজ্ঞাসা করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সামর্থ্য আপনি কিছু বলবেন? বলেন কিছু যে আপনারা কিরকম এখানে অনুভব করছেন। आप कुछ बोलिए, हिंदी से कुछ बोलिए। आप इधर है सामर्थ কিছু लाइव বলুন। चलता है, बोलने वाला एक आदमी आंसर লাইভ करता है। अच्छा ठीक है। আমরা এখানে আসি পার্কের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি যেখানে যেসব ছেলেমেয়েরা আছে তাদেরকে কি করে আরো আনন্দ উপভোগ করা যায়, আনন্দ দিতে পারি, এটা চেষ্টা করে আমরা আমার কর্তব্য চেষ্টা এখানে কিন্তু সব বাংলাদেশের বক্তব্য লাগছে, বাংলা থেকে হিন্দিতে একটা বক্তব্য হয়েছে। हाँ सदा भाई, आप लोग इधर आया, बैंड बजाया। हाँ, आप लोग इधर आते हैं महीना में 1-2 दफा, तो आपको कैसा लगता है इस परिवेश में? इसके बारे में कुछ बोलिए। अभी तो 2-4 मिनट आपका रेस्ट है, तो इसके भीतर आपका सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से, हमारी बैंड टीम की तरफ से मैं नमस्कार और धन्यवाद जनाता हूँ। और यहाँ दूसरी बात ऐसे है कि यहाँ पे प्रोग्राम करने का उपलक्ष्य इस तरीके से है कि यूनिफॉर्म कैटेगरी में जितना भी है, चाहे पुलिस बैंड है, टीएसआर बैंड है, आसाम राइफल, आर्मी वगैरह जितना भी बैंड है, उन लोग का जो परफॉर्मेंस होता है वो यूनिट के अंदर में किया जाता है। और जिसको कि सिविल पर्सन जितना भी है, उन लोग उसको उपभोग नहीं कर सकता है, उन लोग देख नहीं सकता है कैसे काम करता है, कैसे बजाता है, कैसे परफॉर्मेंस करता है, उन लोग इस चीज़ को देख नहीं पाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक ये अभियान चलाया है कि ताकि सिविल लोग भी इसको उपभोग कर सके, इसको सुन सके, देख सके, जान सके और इसका आनंद ले सके। और हमारी तरफ से यही उम्मीद रहेगी आप सभी से कि आप लोग हमको फॉलो कीजिए और कमेंट्स में कहिए जो हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगा। इसी वजह से जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा टीएसआर का त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की बैंड डिस्प्ले ये अभी इधर ही मैं समापन कर लेता हूँ। अभी फेसबुक पे लाइव में आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।